नमस्कार जय जगन्नाथ मु आसीगली आ गोटे नुआ भिडियो आज आसतु दहीबरा बनैबा केमती बनाऊँच कौन देखा देखु मुझे दही नहीं जाइए हाफ लिटर दही नहीं से अल्प टिके पानी देती आ पंच फुटण भुर्संग पत्र फुटे देती एबे देखु आग कौन सब मु करुच्ची देखु लुण पकईदेली स्वाद अनुसार आपड़ जी दही नहीं थे बरा ने ताकू अनुमान कर लुणटा पकेबे चीनी पकईदबा चीनीटा पकईले कौन हम ना टे टेस्ट आसो पूरा खटा लगे कि पूरा मीठा लगे अल्प चीनी पकईबे बेसी चीनी पकईले पूरा मीठा लगे भल लगे सेमती अल्प चीनी पकईबे जी नहीं देखिकी जमी कहली क्वांटिटी देखिकी से अनुसार पकईबे चीनी पकईदेली आसतु ताको टिके गोलई दबा गोलैवा द्वारा कौन हम ना सेटा टिके चीनीटा मिसीज लुणटा भी मिसीज ता सहित तापर बरा पकईवा देखु तेल गरम हो जाइए आम बरा पकईवा बरा सब दही बरा कौन करेंगे ना गोल गोल कर पकईबे जदि आप कणा करके पकाउछन ना ताले से बराटा फुलीगला भांगीज तेणुक सब गोल ही पकईबे खाली रे खायापी हेले कणा बरा करके पकईले चलीज किंतु दही बरा टिके गोल बरा पकईबे जमीती हेले भी कहीं कणा बरा कले जो फुल से भांग ही भांग देखु बरा पकईदेला देखु केमती पकई ये पानी रखी बरा छाणी सारे पानी रे टिके आगे भेजेवाई देखु टे लेउटे दबा आप आम चैनल नुआ अच्छा तेज आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखे थी बेल आइकन को बजाई दिंतु जहाँफल कि जो नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपन को मिल जाव लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर तो जमी हेले भी करूँ देखु बराटा हो आसला एबे आमे ताको काढ़ी नवा देखुछन तो केम देखा जाउची हे गलानी देखो पानी रे पकई दवा पानी रे पकईले कौन हम ना सेटा टिके नाको फुली जीवो सीधा सड़क दही रे पकईले छाणिकी सेटा चारिपट तो सफ्ट हो कि मझीटा टिके नाको टाण टाइप रही कि पानी रे पकईले से पूरा पूरी पानीटा भिड़ीदेव आ पूरा पूरी नरम हो देखु छाणिकी सब गुड़ाक पानी रे देदेवा देखो पानी रे भिजई देले एबे आ गोटे भारी पकईदवा से हवा भितर ये पानी भिड़ी देथिबो दहीबरा किए किए घरे बनैकी खाती कमेंट करेंगे।
କାହାକୁ ଘରେ ବନା ହେଇଥିବା ଦହିବରା ପସନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଚିପୁଡ଼ି ନେବା, ପୁରା ବି ଚିପୁଡ଼ିବେନି କାହିଁକିନା ନରମ ହେଇଯାଇଥିବ ନା, ସେ ଭାଙ୍ଗି ବି ଯିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବାହାର କରିଦେବା, ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇକି ବାହାର କରିଦେଇକି ତାକୁ ଦହିରେ ପକାଇଦେବା। ଏପଟ ସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ସେପଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲାଣି ବରା। ଇଏ ବି ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ୟାକୁ ବି ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଦହିରେ ପଡ଼ିଗଲା ବରା ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ମୁଁ କାଟି ନେଇଥିଲି ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ଆପଣ ଯଦି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନ ଖାଇବେ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦହିବରା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବାଢ଼ିବା। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଭିଜିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ତରକାରୀ ବନେଇ ନେଇଥିଲି, ଆଳୁ ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ। ଏବେ ବାଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକାଥର ସାଙ୍ଗରେ ବାଢ଼ିଲେ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପୁରାପୁରି, ସେଇଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦହି ପାଣି ବି ଦେଇଦେବା ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ବରା ମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ ଟିକେ ଦହିରେ ବି ଯିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେବା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ ଅଳ୍ପ ନେବେ, ନା ଖାଇପାରିବେନି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ତରକାରୀ। ଆଳୁ ଆଉ ସୋୟାବିନ୍। ସୋୟାବିନ୍ଟା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କି ନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଖାସ୍ କରି ମୋ ପୁଅର ଟିକେ ଫେଭରାଇଟ୍, ତେଣୁକରି ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ନାକୁ। ତରକାରୀ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଛୁନ ଛୁନ କରି କାଟି ରଖିଥିଲି ପିଆଜ, ଏବେ ପିଆଜ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ଛଣା ସେଉ, ସବୁ ଦୋକାନରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ଟିକେ ମକା ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ରଖିଥିବେ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ ଉପରେ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ନେଇନି। ଟିକେ କଳା ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ବିଟ୍ ଲୁଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏବେ ବାଢ଼ିଦେବା।